kita, big time sa lasa. Sa Big Time Cheese, ang sarap ng benta. Big time sa kita, big time sa lasa. Sa Big Time Cheese, ang sarap ng benta. Pag big time na negosyo ang hanap mo, Big Time Cheese dapat ang gamit mo. Ang cheese sticks, burger, and toppings. Sa Big Time Cheese, kikita ka. Big time sa kita, big time sa lasa. Wag isa negosyo pag na-big time ka. Big sa lasa, big sa kita, big time! CDO. Sa family, anong standard niyo sa water? Jenilyn? And Dennis Trillo po. Kami, we only trust absolute distilled water kesa ibang brands. Pag distilled, means dumaan sa mabusising proseso. Kaya sure kaming pure and safe. Most prescribed pa ng OBs and PDS. If you love them, you won't compromise, di ba? Ayabot. Pag kayo'y nabasagan, madaling remedyohan. Pagkatapos dikitan, Parang bago na naman. Pioneer Epoxy, pandikit ng kristal, kahoy at bakal, pang-repair ng radiator, tambucho, refrigerator, martilyo, kutsilyo, tipo, araro, gero, aparador, pampatibay ng bangka, kisame, etc. Pioneer Epoxy, paborito ng bayan. Si Tata Turno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na ako'y pulit dayo nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko din. Daghan akong ni try ko mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ako mag-bleeding. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Oras, hatod ka na to sa Camel Soy Sauce. Anak, even on heavy period days, you can confidently Go, let's go with the flow. Yes, girl. with Charmy Cottony Napkin for heavy flow that's longer than Charmy regular pads to prevent leaks. And Cottony Soft with a quick absorb top sheet. You can Walk it, work it, confident. Let's go. You got it. Let's go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow. Let's go with the flow. Charmy. Book your seat, super seats with Cebu Pacific. Book your seat, super seats with Super Seekers. Book your seat, super seats with Cebu Pacific. Book your seat, super seats with Cebu Pacific. Book your seat, super seats with Super Seekers. Celebrate. Camel soy sauce, alang sa special mong sudan. Camel soy sauce. Camel, sukang puti, sa sudan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto. Ayaw si Piata pagpaminaw sa balitang yutahon sa Sieti, ang inyong mga kabukiran, inyong kaugmaon, ang among focus, kaugalingong yuta para sa bukas na masagana. Dinhilang sa balitang yutahon sa Sieti, matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 5:30 sa hapon, makita usab sa DYHPR Limen Cebu Facebook page. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug share ang official DAR Facebook, Instagram ug YouTube accounts nga at DarGovPH Official sa Facebook DAR 7 Central Visayas o sa official DAR website www.dar.gov.ph.com. Hatod ka ninyo sa Department of Agrarian Reform. Beaver Sandal! Beaver Sandal ang sikat o malikon. Sa dil mo haong ninutanahon. Beaver Sandal, mahuyadong gamiton. Beaver Sandal sa tanang panahon. Beaver Sandal, ang super sandal. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
This time check is brought to you by Tanduay, celebrating 170 years of rum excellence. Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber. Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa mapinlo nga colon para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton. Mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product. Kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. SED Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa SED Marketing Products. 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus. Nakita ito sa result na baba siya ang tanan akong blood chem nako. Ako si Joe Irenio, ako nagtrabaho diri sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.